السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ujamjaili yani kamahala ni mdio nyonsi ngani wanono mrawaza fia ngani harmahali au uendelea neze kharija za kiusiku na angalie maisha eheli endelea. Tikusudi nifanye mna video hautekeleza mhono atanga wahangu hasu wakamari jimla aina mahala nikaondo walio herit muriloni yo ya heza inna lillahi zilio Facebook na rezo sosio ngazi shangazao kabisa kabisa au kaya siwa Mungu hele zina hilo karim amini ngara kubalio kaya sonti ngari juu virenzia hiyo yani ngari fariki rihondo ya riumba ya wangu waritendea munguna wa jaili ikiwa waswili ya riumba na ukaha wasamihi hawa jaili ya ikengwa uharma maghfira ya watembeboni insha Allahu nasirabaki rikaiha kwa shela bwana Mungu na hutubia na humomba ike lekafadziro lirire mao liwunguze mbavi haukaya ye dunia ngetambi hao shako mori ye vitesi yokmate. Kabla nejandi saimna video wangu yitiwo no harma mna forum wa WhatsApp lingu hadisi si wakomori hunu. Zuki wangu bwana Haji hatekeleza ukahafi wani demisweri wa hahe. Yani narabendu zahe ikawo yenduza ustazu Muhammad Shami tena ihombeni. Hebati inu ngamtekelezo mhono atanga wahangu harma watukufu wao na bendizo mganzao. Kabla ya yabo wae bwana Haji dapre video mdo ya kao na yazifanye haja iliwa bange na nusu bandu ya he famia hahe kao waviri harma ye lekafalin na ban lekafalinu ngilo namna mbili labo wanadamu wafa he COVID-19 ilo kafala jila harma ulimengu lakini komori zila mbwade za kadofisho wandu ngazi fanyo konkurensi ne COVID kazi jenda zazo ngizo yavo ngazi uwawo tena ndungo endao mjo profite hakangabo watu shinda wajailiwa wa juo katendo tangani Germany hondo mjini nazaliwa rifiwa ni mzaza hatu tsundotoka ya mzaza hatu shai mzaza hangu haka halola ni mjomba hangu mafedha ani tufanya video ya tende kao titekelezo mhono atanga wahangu hafi ya Tanzania awaswilo masiwa ni hisati non seulement wo dada hangu haka mjomba hangu Mohamed Saidi Msoma ancien député de Mruma hahe hafariki Tanzania mifumo ila rakaniyo hadihwa wabandabo hadungwa ni mama wakeldi afia Tanzania hesa waswili hadihwa wabandabo rifiwa ni mtonto wa hatu tena uparwa deba ani yondele jina boko wandonti wajohumjua afariki Tanzania ijola limike nge uharmo zenziya za waswili Germany abain yabo iwawo ntipya kandatimizi mwezi ya ekara rifiwa ni zuki wangu paramsa mwinyi kauruka kipunzi marado tabuha mbonde no jesi afariki ho Germany yeritmu iyo ntwanza ni shiriki Mungu niambe yeritmu iyo ngionga sijani pia yabo sifu mbwa Germany yabo wenge katso kantimina mdo mbeni vanu hato johamba ukaya mbeni rimdepase mimi binafsi tiloda nsujini mwishiyo madamu hangu
wafati ujirio no wananyasi wazaza hatu wanasho hatu na nduza hatu antujini c'est la même chose ya wende mijini jua wa mjuo hoka ya haina mji wa Komori ndena mna hiyo mngungu jo mpuwa baya ya mhafadhi fundi Isa ikao jirani wangu ikao tika mrundaye ya uhangaza wakati rako masiwani ubangazwa ni haheri hadisi na nogozo nsipi wange mwade nge Tanzani nguna mvukishi waye hanambia rahareja kahende Tanzani hanifanyia ye bila wakati nenda Komori yonde dernier rencontre yangu naye fundi Isa hanambia hoka ya hale kamrungu pashio mru laha ehirimu ndo akodungana na mru hemindu hata hahaya wende wambahiza wawatuka gari au nafasi rija unro uja kamdongu pashio mru wandu saha wajiri gari hula dahoni au hula mraani wandu wadungana wanti pia wende walahe wala mru pashio rija unro wenjeza kujaka ujuo kamro akapashia ito ndo kahambi wendo babata kujona fulani hambo hapashaja yani awandu evolue ima bakana za saya za évoluer dans le mauvais sens halehe na mru ya kaujua mwana nyahonga zijani bai hamjua el maruf hoke kawe hansiwa wajihunduka ya ngwangaliao wa wadahao kwa jaka na budi wakaukopere ulaja nemba bzankuni ulaja nemba furiapa wakanti wapiha hadima basi hola wolo pitali hula wolo ndi hafami ya ngazija wakwa mana wandu waenshi hatambu ya hangala wa wadahao el maruf wando ujamaa wakauparhani hahali fundi Isa wa yengu na mbio hokaya ujamaa uo umenyeha abaha ujamaa uliyo likahwende hahaya humbisa mwana nyuho mbadeye mwade usahula aeroport au humbise mwana nyuho voya haja tushinda ya haja humumbisa humbalia humtambaroni hatovanu wajujelo alegariliche yani haneleza ukaya ya el marufu ibadili hangio hahaya wapashiao haleka hwende hahaya we uona dora rengo wa manga wajo walole na ndogoso tipia abahaka hwende hahaya woone cortege ambulance hena wandu wajarenge mwadahawo ima hafu ima ngwendo almuradi ya fenomeni yo fundi Isa haihukumu hanambia ukayonde heli ilio ebenge watukufu ye analizi yo hanifanyiliayo hahonesa hoka ya kabati mru hunu ya ihansi wa l'hôpital Ntsunraro itihoka ya wohozema nyahuli el maruf na wakajangaliwa ngiyo rahisi kandu watanga wambeha Tanzania raha na hoka mfumo el maruf yuale poko rae chaka ijomolo aonesa hoka ya el maruf ya hatungiyo hahaya imam mdungando Morisi imam mdungando Tanzania imam mdungando Bushini peu importe en tout cas mdungu roho yonde mana ya limite ya el marufu ngio hahaya idambwa santepe hali abaha ngamba onde el marufu c'est-à-dire yengetinde covid ino yajayazi me hata hiyo wanwa wanawe na taratibu zonsi pia warohe wende wonde unono ngwabira wajuha haya yabo wapashia mrende onde unono abange analizi ya fundi Isa yanifanyia mgungujo mpuwa baya bange Tanzania haruma taretma mungu ya mhifadhi ya mnike unono yu haifanya raeja kahende shahaka wonesa nambwade ya kanao madamu hahe ya kanaye mama Sule habirize nziya hizo mgugujo mrehemu hende Egypte hande Bushini afa yonde heli ekomulini dungu talete wabonze watona moyen wafa abange ritmu yakselere oponyo kayare yapashia yatupashia ekinami abaha mdunge mhara
wangalia Facebook halilwenda Facebook mndo namba bzayo fo yo namba nogozi tesawo namba mkepepe na nogozi hata ujobu wa inna lillahi inna lillahi inna lillahi inna lillahi. Bon, ukafikiri ukaya ya serikali wambaho kaya officiellement wandu hafa 100 personnes jari hundu bato lo harmwa site ya shi Afrika ya kawonesa ye pourcentage ya ho wanadamu wafao harmwa Afrika de l'Est sindo handani ze raporo za kilimwengu za tola pia vusu ekonomi ngasodingoni ya hele kafa sinderatende kalsu wasu mungu ondo vano bahatu ekai jakalamite si utende sinderatende harmwa Afrika de l'Est akaya ye statistique ingeonesa le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre enfin guéri. Sur ce point-là, return de Hakaya ZDC Hatuzi dépasse. Imbabia waziwayabo 128 yona onajan. Yo siti Afrika. Je ne crois pas kawambana. Après serikali wambasa. Wo tiwono 128 et même je crois que wo ilira ora serikali ngwabondrabo parce que rythme ni onao sur Facebook ntsudo wazasha ngamtao ndondo kaya tous les jours za inna lillahi ngazi shanga zao abange mhono atanga ndoni utekelezao watukufu wafarikiwa wonsi nguye warahemu ya watembe boni mitami huli osi mina wajama zangu kina nashida wambao mitami huli ndungwa fao reka ande covid reka namna indwa jina kama nungela limure leo vanze mbwa za kaduri wali re covid ejaja ngizo yao asingo huwa wandu hunu covid ijana mbandongo c'est-à-dire ya sharno marifanya walihosawe majanza emihono litawe alkoholi na logozo ntipia ye elimine wana gripu bengotika teremani mna hindu juzi sasa desfanye test alhamdulillah ndio positif shati ho wandondondo tajana teremani manyohurwa yani na bonti nazinyola timbuha huno sha nihoza lesheto kamili zembo dezo kazijenda zazo ngizo yabo ngazitubisa onro wakomosha donc wakomori watsona moya emba moya walonio wajasharne ili waone kangwa jushinda walute contre le covid hawema uhawi mezila zakaya zembahu maze dengi ze krizi ze ndogozo tipia wakomoringwa eke yao ihula wabandonewa pano kwa tujo wafanyeje ndo wafao winji ushawandu wa afya à l'extérieur yote ndeko video wondu haiho harma traitement depuis wondu haiho alafu tuzisa tambo kakabati mji wa ngazija utona komite d'accueil Tanzania ya hao binafsi c'est-à-dire na mji ngazija ngona ndo hao walio Tanzania waregleo ze problems za ndo hao ka wafuze démarche hili wakaufanya presque ndo mji ni ndo walio wazifanya tawe komorengio hiyo hondo l'hôpital ilio yabo mtsanda nambe namna nyindo jina tsondi mji wao yakaya ze wandohazi wa serikali wanti pia ngwamba kaya tout va bien shawe kawa wale depuis très longtemps oja watraite wa harmaze l'hôpital zaki zaki limwengu abayi nungwa hunda utambu comme tout le monde parce que les frontières zibalo kabati namna ngela de mkarakara waju izozo nti ngazi wenesao mahalani walo na système de santé ilo un peu solide no mahalani woko kabati okomoro e problème lonio timameta e problème lonio tindele dala e problème lonio les systèmes de santé wetio système de santé cela veut dire quoi de fait yo kaya mimi mwa de tihondo docteur ngela de moya nangali shati jususie ati jihunda na ujipoze ma question yangu joka ulishindo libe upa parce que ka jihundo ya u analyse kam joka ushinda libe na mitati mu asili upa ya wo riwasili daraja yo kaya kana unangalia unsonesha mliva riwasili daraja ukaya ubinadamu no hayati ngojotisha wanti kona hela mabaha
huno faransa kaorenga example wandu wakaojishughuli hano kaya waliwa waomajua administratif kao sanarena war ne medicine wiyo doktori ka wasilwane mwade ehaze ya hahi ya rengele dala vanuliliyo ya luziso vanuliliyo ya fanichta idiahe vanuliliyo na ndogozo ntipia na bala wewe honjiyo l'hôpital hula husango suive wanwandu warenge carte vitali haho wahangaliao ejo kaulivandovi mitueli rengwani wandu youkiri hata wasilwa dahoni mwezi wa kamili uviri hujonda huwere wa 13 euro par exemple animanamba 13 euro madamu wangu erwa facture bania 13 euro puzi kajeliva hai tukahilwa menji 13 euro yende hata hediwa ze facture yabe ho trésor public avangu tsuhano si lazima yajeleze hiyo kaya 13 euro ya daula yotinza ono liba menji yo haidhara udiku hajihunruka ya utsohezo ano sisi wana trésor public no banki na hero akurie javanu harengwa freza enero 50 yonde kurie hujadu hende agwele abano ndaji double na trésor public aba ino hakaloje bana baka wabaya bangu tenda maudu l'essentiel il faut afanye la que trésor public mangalo wakati huo alors que ngekaja kaya dharau au mbese usiku kaja kaya bale carte vitali na mitueli hondo l'hôpital hiho kajodo hezo ano sisi wa trésor almuhimu mhezo no msisa tima tabibu haangaliwa hawono de administration zila warumiliwa ngeladhimo zirejeziwa ngeladhimo ziliwa we sécurité sociale iliwe bakshamna hindu ngeladhimo uliwe donc iyo nde système ya manki honjamba batilwa système ya sécurité sociale c'est trop demandé shana baunde he tartibu mwade kaha wasilo l'hôpital yangaliwa ne tabibu tindondo ya uzise bei tindo ya uzise facture tindo ya upresente ono bano bajoka ya usawa na uhangaliwa mno akanere mwana ajali tibe hozi urgence tukanto donuzisa kama maskina mjoka shidandi buva amba upa no mdungu ha lazima uunganye foka uunganya mina mu mjo ilwa jo ilwao hatunga jo liba u voilà sheka oikana ka ushindo liba oija no ya wakati wari danganya wa binadamu donc izo mimi nanza na betanza na behoka ya garkozao ndungu wafao hawinji ujo wa rehemu wafao hele bungu la corona razila mbwade zakaya ngizo yavo ngazitingo torturo wa komore kwa wenji washinda wa roha wa kwa jakanio wende hambade aswili zakaya mbwade za shiriji za ufanyani operation ngo bonze ngwa tapalao hotsawa unde unono wengeye artisti wa hatu shamsia wakati mihi shilale jimbo lahe amba halala hahoro kwa moringio na raha kwa wendo manga hauwade hamsomo ani halamuha hafula hundu ila tabiri ya kawona maskini le jimbo lilabu ya kaya mrungu zino shakatsu kanti ya lishilia one mesaji ya shamsia ya yamba aliheza hale shekanga lihezo wao leo mrato juambela alitungu leo telmangilo en actualité kalti demode na haono kaya majina mwenje telele manga haono kaya wakomolingwaro hao wenda harma traitement wenda wasome na ndongozo ntipia bon ijokiri kena mabinzi mari fanyiho masiwani walu kalsoshinda ewengeye masikitifu yangu ndo kaya hata huno faransa tilwa harma couvre-feu 18h katsuro ha ndo hazini ya rejei rongozi ngizi danganyiha oponyo kaya wandu wazali kwa tuona hoka dunia ira mwakamili shangwara ngeza wakabano shindi hasira kadomfula lebwe mfula ondahu katsuju abana mlo mu corona undae l'essentiel ndo kaya ritula mondani sonsi hataharji hifadhi no wahatu hele bungulin aka ngali frappe waro hane vaccin
wajahunu wa vacciner les personnes les plus fragiles shara hakartushia wandu werambio kaila vaccin ngefanywa mba aferi ngebonesa upa she kampanya heze vaccin izo nchanziani zieleze wanadamu kambe sezo nje matema dirija ngwadi ngu vaccine devant la télé ili mara ye watike wahara mana ekina mingarambo wandu na chanje mbaviranze rwoneka kwa jasungu hana zibibi ngo wakatula jerta ho banu liliwe kabo mdungu joli hunda parce que ti wangalia leo ti hundu kaya c'est réservé aux personnes médicales et les personnes fragiles, c'est-à-dire tu peux te battre mais tu l'auras pas. Il a olamna dozi wahe vaccin. Alafu leo mdungu kanga sina variant britannique, variant brésilien, variant sud-africain, c'est-à-dire zimite tinda ila COVID-19 asulira kahijo ke kautsiranzi de début. Abaja wana wanusu ngwa danganyao au point que ngwa déranger ma chercheur iwandisa utahamba taratibu ila ya mwando waja bandia variants zindwa jina ilo beaucoup plus agressif na ula mwando ni hula komori ichokiri ke sontipia kari remaniyo shari resiste hezi ungoza hatu ne taratibu ya hatu imem na variant ya waswili haba uposhewo utozo adabu wandongo wake yao za msinadi katufanya betizi kiku behifadhi no hishilia ye matabibu hizo warambi yao na dota harike warahafu ya hemba jeli nembaviza mask nembaviza taratibu za ufanya no borari kena mo revite malala one mashuhuli ne zendogo zonti pia ukaya kazi tu favoriser hata au contraire ngazi jo amplifier le bwade li yeneye or juoka komorisi wandu wa wenshi harma solidarite ze famille majirani na majirani dala wasi ulifanya badima misirini sihoenda ye sonti ze taratibu zonti pia si wenshi harma societe kana ujo wenshi d'une manière individuelle yotinde hele culture yatu yaka alafu ijabanga jokoladimu rekaima individualisti mbabi ilionekanga doshindari kupesheni ya he contamination mhono atanga wahanga mubeho husuye famia Amir Buba miti mji shati ono Nakidin Matoir ha publié au harmaye mur ya hahe ikao tirange article ya heyoti publié sur Salam Politis yani hanruhusu parce que tiparo mdemande ya wakati ya ifanya na Said Hashim hanikubalia wangu yinu tirange ti publié njaka ujua nakafanya nso na hoka ya hafanya article nde wana isoma ti wana hoka na ni amplifier ti hundu tina batfanya nai au isoma ndondo au point yoka ya harmaban wiza wana forum waki mahadisi waki hatu tone mwanama Abdul Ghafour aniveshe ya texte de dernière publication ya Amir Buba ti publié sous forme ya testament sur Salam Politis wana ndona suite ndoka ya c'est quelqu'un akafikiri anonyme puisque njaka humjua mimi bidhati bali wanaona Nakidin Matoir ya publié article mimi miusoma Nakidin je suis parmi ces lecteurs miusoma ti katiwahi ti somo ti amplifie alafu ti hundu sur Salam Politis iskahangalia ti uzisa wanama washi moroni ye Amir Buba wa imru hindini Amir Buba ye imru hindini bon gawaneleza umbabi abando njuao en tout cas je peux vous rassurer yakaya il était l'homme le plus populaire ikaoja kahunjua kaya ti publie articles za wafatu wa Said Hassan Mohamed Hassan Ali ti publie Salam Politis si publie quelques articles. Pour l'instant, l'article il y a Amir Buba il dépassait Wandwa Isoma
au point yo kaya y dépasser oui am johamba et city d'une manière générale. Donc ntsuku balukaya yemro anonyme pon s'installe na tsuka hunjua saho ni mjue oui mwanadamu ndeni. En tout cas, les autres sites ont tout publié. Tous les sites comoriens ont tout publié. Mais Mimi Badam gérait Salam Politis, mon sur le back-office. C'est surprenant. J'ai vu nos endroits Soma, les articles d'Amir Bouba, nos endroits sur les moteurs de recherche. D'une manière, nji yengo mbavivu natsukati shibiti mjuara ili namo parce que ma politicien walo ihomi publia tazazali zoka ngalo na ndwara inu isai dépasser ranzindo siku na ipublia bonge jokando siku la ya hafa uwandu ikawa ndo wa soma na mjoka homro soma eserar yoti video mndo angalia we kontori wezehea où ça dépassait dans les 1000 et quelques. On doit sommer titre, il y a Amir Bouba sous forme de testament. La dernière publication na ifanya ukaya sous forme de testament. Ya ikawa yon de dernière publication ya il dépassait 1000 et quelques. Nabo tsamba yon de cité ya hango. Niko kaparmeno est géré au Salam Politis. Tiono e articolo ya nakidini itilwa wiyo sur Comore Info tiono gazeti wa publié tiono besera mise do mutsamudu ino site yanzu ani tujua que l'article ya hausha mvumbu ambavi peu importe toutes les sites d'information générale au Comore ont publié wafati wa Amir Bouba. Tikafikiri kaya Esther ya Hafa Saidi Hassan chanja kafikiri kaya dépasser. C'est-à-dire quand des doubles non j'ai vu les articles nazi publiés sur Saidi Hassan j'étais mis 5 Amir Bouba mbili mais nombre ya wandu wa soma njamba kaya il faut faire fois 30 ou 50 ngese Hassan ya Paris. Donc s'installe na tuka hunjua Mungu nanze ke Mwenyezi Mungu hamsamihi madhambi yahe ikahaka mndu mwema mtembe wone kaka mndu muida ile ko hambwa Mungu naoneza ufanya mufuri madhambi yahe amentuza nukaya wanadamu watojojo mndu mui pia no njaparisha yavumbulwa na uyi shatika mjua banda hafu aboji imagine ukawo wema wahahe nezema zahe zishimie zakawladhimike zombi zahe nazikendo duwa oharumwaye ike wandu wasoma za article nazi publié sur Salam Politis ike rehma uharmaye nano wasa ikawo wafarika ni awoskwa leo nsokanza nambe hokaya si wananyanyi lowla ya wanao eheli ze inna lillahi zi dépasser yo entendement ngar kozao arbe hawo mhono atanga sonsi désarmé wakatuja alifanyeje parce que linukafa la bwana Mungu sha zeroho ngazi ngizo masiwani naomba Mwenyezi Mungu yaritmu ini bunguze baundiheda lao wavire usiku wakamili mrende Facebook yake kaono inna lillahi bon yo itodoka ya sha isafara lewe inu idepase entendement ya miji pia mabavu wafaohe covid wafaohe mabade ya hale walio al exterior wareje iyo makazini waje wadziwa efekio kaya memu izo Amir Bouba ya zamba mengono masikitifu kartujwara hosa heli rado hosa kartujwara sisa kabulini heli rado msisani heli rakarazo yali antere wafuwa hatu zibadili hakazitujwa za mkinishia wenge watukufu bizo mgwanzao tijua marangani waweka onda unashida na wapara na jua marangani hola mama hangu mama fedha depuis sendo tangani ti unatushida na waparisa mama Keldi Teba Samwini yo dada mjini hatu mbeni wana bwana Haji na shida
itsamihuli nzauze twahitiliwaza tsiwono vano vatilwa foto sur Facebook ya fundi akasomesa matematiki ya fariki tionole foto laye hamati kahunjua ndondondo mungujo mrehemu tuka isikitisha mbave wanazoni wahe walio sur la toile wakaenda numhono atanga mungujo mrehemu yamlaze vandu vajema kamja ukajo manina nzauze iho majirani sha non seulement majirani ki territoire sha wo ma frère zedamu zanzauze wajumani ngo yabo za jumani wanzauze ngo yabo abo yo haki ni mrambuwe anitsonele foto ti mrambuwa tsoshela njema sha mrungu sante ukaya ngenjia o harmai kadre uka na usiku mrungu tso naze maiti zidefile yo mrungu kozero kaya ritmu wiyo ne cadence helilio ntsuda no kaya ngavo mndo masiwani utsuona ho kaya ngari kureyo danger tsomar mwe siti ya arm ni lo mwenlien wakati ya covid ya kautake sofi mwenli hamba aso ritmu mwalika wana kamba mndo donc aba mwalingi o stabiliser un peu ngazija ipandra i stabilise mbabinzu wani c'est la même chose mais il y a aussi les autres maladies qui tuent parce que j'y crois pas quand des covid ibahi akawandwa fia heze opération afo heze mbade à l'extérieur na nogozo tipia wakaukubaliwa warohe au hindini kakwa jakani covid ya wande hambade zindwa china nongo afao alafu mugujor pabaya ya samihi sheri tumilie taux de mortalité kitilinde ma statisticien waje warambie taux ngariwo nao nge défilé yo à nos yeux et ça c'est très dangereux ebenge ntina za honjeza botsondoka ya Mungu nari hafadhi ya watembe boni yarinikishe imani sirabaki zefami na zambwa wema na mjuheha unono aishi ha amani nyina uwahanyu mwanzao inshallah. Assalamu alaikum.